Pay kunsare gal payngal labangal nantungalinde payngal nanda e de payle lan salmina on lando sidon e jam nokku kala ka wondon e ka jodordon onon e wontibe mon ara musibbe wombe landarde o saydo meden andintinna on ko fewndi kaleji men lagine e o saydo ara la weltani jetto ben tanjidi fow sendita video jidi fiyo immobe men ben waawu humpitagol e jettobe ben kadi tan ara heditagol fiyo be faamu ko fewndi kon kaleji men ben don kayno weltana be kanyum kadi ay don andi be wi ko finuki wombete sonsoli wura e der naggil be wolo be inde an ko ande ko anda ben don kadi o continue yeso itta e kumpa ara musibbe no andi don non e do lewru suma e do yalla jaba en kon den kon horugol danda en ko boni kon ara lan arde andintinna on ko fewndi kaleji men e ko nyalli e ko wali no umpitor don non e sai nokkeli buy ko tawata bindi banginama e sare Conakry den sabuna men andintinni on bawo seda aray e CNRD on hibe mari problem tawowo e jama on fuddike andirde mo seda ay sabuna ala ko huwi arowo aray non bawto ko anduden galnyallal do sattiribe kambe CNRD e katawata yewtereji men din kadi no yaltinde piiji tawa din piiji don kadi jama on humpitade fi majji wona e der balde be taw ko pay ko sare yewtuno kon woniri don musibbe no andir don non kanko Mamadi Doumbouya 400 personnes woni ko ardide leydi men lagine o saydo e ben 400 personnes be tawa kay unité ji din lagine e ko tawata kadi ko bandi be hawni be woni ko ardi don tampinay be leñi din fo lagine tellement que non ko be mapi e no andir don non hande kambe ko wiete ko force spéciale ko unité desudado e der armée lagine o tawa ka unité ji din bawto non ka tawata armée on divisi ke fuddori police e gendarme ka tawata ben don hande be ala iwlade hunde wotere be ala wolude hala wota hande kanko Mamadi Doumbouya o imminno be wiete be force spéciale be hewti o commune de Ratoma be wadi don la hawla sabuna quartier on humpitino ko feji don kon bawto ko feji kon selon kambe ko be wi kon amini on huludo no weli hulbinde simine bi wiwde minni Mamadi Doumbouya no mapi wobbe sikka mi haala dum to hanki mi wi do mi wadi do bitakuru minni Mamadi Doumbouya yidi e jama fo sina be blogger be Facebook mi wobbe no ara jala don menen ko men gaynata kon a espace FM gaynata do na fi teleji din kono mi welto fi be araybe commenta don parce que sina don be wawata defulagol ginen jon tawata on neddo mo hakkille mum fandiri no fotata no ay hatta mi jabo toutes vos commentaires je les vois commentaire ji mondin mi do andi kon dum gaynato metatala mi yay don hawo be no commenta do lando nga jabota ko commentete kon i wata ma jabagol parce que mi anda ko fionu nda wolugol andi min sa wowla ni la min fiyo mi famete kono sa wowli fiyo mi mono tako ko woni kon ka ore hinotidi buri ko windata ko sabuna ko tuma mi wadi o adda ide ma on ko buy ko copier coller musibbe an sendite yewtere nden hara jama on wawa yiwgol mi toro do non kadi kambe sonna ben birobe men ben jeejabe sitay don defude aray don andi si pay konsare fuddike yewtereji makko din ida wawi wedditagol e mum on fami sunna kati modi ma mi dale modi ma wullirammi aray sida wawi accude don mi gayna ara ndari to ya problem ala don andi no wodi yimbe layfube hatta mi huwa be pijigo ko fifo fotali kono nyande ben humpiti ko mboni pay ko sare balde arayde be ardina yakkil mi yottota ko yenna be lambe sabuna hakkile ande no buri be ko do yaton sikkudo no burma hara o iwata baawma mi anda se onnani ngal pular sikka ka jodi da ton da burila hara iwata baawan sabuna ko tuma mi windi wo ara walla ko tuma yida lando wo ara donc sa sikki a burila mi do jabi pay ku sare hande kikide do
e wawa yandintingol musidɓe meɗen ɓen piiji fewdiɗɗin kasari Konakiri e tampere e lettade ko tawata no fokkiti Konakiri. Haray kanko Ousmani Kaba kanko opposant jo birdi o holli dey ɓawto ka humpiti gonga kan ay hanki mi yewtimo kanko Ousmani Kaba mi andintinimo do yo ɗaɓɓu ko ɗaɓɓata kon ka l'école makko o wiyeteɗo Kofi Annan no andiri noon CNRD on aray wattugol l'école on école publique. Ɓawto ka humpiti ɗum kanko Ousmani Kaba o andintinni guineɓe ɓen haray o anda si tawi e yiyeteɓe CNRD sina bunɗo woni ɓe ɗowde on andi jama yewtere ko min yewtete kon wana ɓe fanɗuɓe woni ko pay kon sare faala yewtude sabuna sa miijitike kam iwri ha mi yewtiɗo a tawa buyno faala yewtude no mi yewtiri noon kono ko fof wana godduɗo. Kanko Ousmani Kaba o holluno ñande goo ware mo tori Mamadi Doumbouya woncutugol laawol ngol ha ngol laaɓa si nama ari ñanne fo préparoto ayla ngandi nama ko ñanne ñamata dans ce sens haray kanko non taw Ousmani Kaba sino wolede fi wujjuɓe mbuuɗi walla détournuɓe bien public walla jogitiɓe bien public haray kanko Ousmani Kaba mo duwa nettoyede ɓawto noon ka Mamadi Doumbouya humpiti ɗum kanko Ousmani Kaba mo duwa nettoyede tay mo maapi ay noon o humpitike nde yewtere pawto min ka tawata guineɓe ɓen heɗoto lamɓe ɓen heɗo ha ka haala men hewta ka duwa ɗum sabuna ɓe wonɓe partage ude no wakkili. Kanko no Ousmani Kaba o holli haray ɓawto ka o miijiti ha o tawi ko jogi kon fof koko wujja koko jatta e koye hoore fenade o inni hecci hankin haray mo tori CNRD on fittugo laalaɓa si jonnita laamu ngu civil jo ɓawto noon ka o andi ɗon taw ka o woni ɗon l'école mo ini tori wiyeteɗo Kofi Annan on école ko domaine public ko guinéɓe ɓen duwa hendade ɗum waɗa école public ɓawto ka dadis yewtuno fi ɗum 2009 piiji buyi yaltuno musidɓe am ay noon o anditi ɗum o tawile ko wola kon ko gonga. Kanko Ousmani Kaba o yaltini bitakuru laaɓu ndu o holli haray min Ousmani Kaba je qualifie de aveugle les directions de CNRD o holli laawol CNRD ngol fokkintindingol ko laawol bunɗo c'est-à-dire si bunɗo no wi daway ko ɗo mo naniri. Haray musidɓe piiji buyno wodi ko yewte kanko noon premier ministre on greffiere nden wiyeteɗo Mohamed Bilavogi o wi lagine tampay saguna labine ko ma tampa lagine ko leydi tampundi e ko ma tampen kanko ko ɗum o holli kanko monsieur le premier ministre on holli kanko Bilavogi o andintinni himo ɗon o kon fixa pouvoir himo faala iwde kala ala no iwra sabuna fewnda ɗo wana kanko woni premier ministre kono himo ɗon fi figure ɓawto noon le 25 on hewtude piiji buyi feñay musidɓe an wonɓe landarude kanko Bilavogi o holli haray lagine tappay a sibir lagine boota yagayna musa ka boota ɗon sabuna lagine no woɗɗodiri e ko wiyete kon développement e ɓutti e pottal haray ɗon kanko Bilavogi o andintinni fewno ɗo do himo ɗon kono no waya so wala ɗum haray ko no wawata yewtorde musidɓe an haray wonɓe landarde o say ɗo en artay noon ko ñalli kon Konakiri ɓawto ka humpitiɗen ɓe laamiɓe lagine fewno ɗo kala mafie bandi buyno ton leƴƴi ɗi bussino ton a andi ɓe wi e sa yii piiji buy waɗay piiji buy kadi waɗira sabu piiji goo musidɓe haray ɗon andi ko wiyete ko CNRD e ɗum ɗon ko mouvement inscrivaɗo tawɗo fewndo Mamadi Doumbouya ƴetti laamu ngun hino to no wiyeteɓe force spéciale sukaɓe wakkiliɓe ko gonga kala tindiɗo itanede wonki walla yawɗo jonni wonki munkin andu on ko ɓiɗɗo gorko sa nan waran ko ka téléphone ma ɗum koye jungo giɗo wonɗa sina ɗum ƴettugol finkare fewn tindo mayde enen ɗo buynoga kono fuyi susata ɗum haray musidɓe Allah tagi piiji ɗin fof waɗi bonɗi e moƴƴi kono ɗon andi do se yada en famodiray e kanko Mamadi Doumbouya himo hooli hoɗɗi himo tappi ay mo andi ko piiji ɗiɗi o habbi ko suwa o wona ɗon ha o maaya suwa o ware walla o iwra no andira haray noon ɗon andi laamiɓe ɓe lagine wana ministre ɓe na ministre ɓe woni ko laami hande mi haalanno police e gendarme min ni ɓe laamu ala giɗo
lamu anda sabu lamu no waiwa mayo lamu andantako salamike andu nako lutata sa woni on public ko ya reno alla walle sa hewti e niveau digo ko ya arding hakkil lagide sa fali ke pinkari pemaka a watti ke timberuwal be wattani ma don tolo ki jani hara e hakkil dun no wawma wa kumbari kanana tawara dida ya hara da wa bubbawi ay ko dum fofini arme ginom handanon ande be holluno be dey police on be puccini dum moja be puccini police on vrai andi minion ko gerdo men kon on yiya piji buita waydi jama on yiya tawa hino fokita ayande bawto kamen humpiti min kala ko force spéciale hui arme guinée on mettatala si be pucci on hayo ni mido weltori si be kudu on hayo ni mido weltori sabuna ko yimbe tawbe o meda defandude peuple o meda defandude haye goto mi yay wobbe no commenta be wiya mi kellanno Mamadi Doumbouya ko gonga mi wana mi neddo bi tuto o nyamita de fewno mi kellani Mamadi Doumbouya hari nde nyande mo meriti kellanede tawi nde nyande ko siga an wawata susindemo sabuna ka candidat jo ngati bikki o andu haray ko windete kon o anda si l'école je yahi examen o jetti bikko ngo meddi ka sekko andu o anda ko windete kon de nyande le 5 septembre tawi Guinée jono woduno mo weltaki hara mi anda on to jeyrada sabuna nde nyande ko nyalande go kono enen en andano ay be wi bano adama on alla humpitamo konko wirni kono nde nyande hari mi do welti bawto kame yay men yidi me wadi tinde tasande min si min ni do blogger bu yidale makko mi yay haka Mamadi Doumbouya men jodi o wawli mi nunni o wawli o jaabi donc pijini min nafi an ko wadi tun neddo a anday horema sa andadi horema ko ala na wona na peñantama dans ce sens le 5 septembre si Mamadi Doumbouya tournano lawol makko ngol haray no de wonanimo hiden kellanimo haray no de ngabbi butti bawto ko andintindemmo so organise no élection o ardi e laabal e teddungal e famodiral haray no de nyande de welti hollude Mamadi Doumbouya yo organise élection o keta ka pouvoir simo fala o yalta ka arme simo fala o forma parti politique o arta o laamo ara Guinée fo no yidimo ka bawto yo watta dum minimo he marsata mimmi do wonannoma e hore gonga sabuna o tawmen e combat amen menen ko menen gerdi Alpha Condé ha yoni menen ko portal uttu ko wiete kon nantondiral ko dum men tori kaledi la Guinée o wata arde wada kudata himo andi ko illegal wana Guinée la minimum oy na o jotto yore amen men jalanamo menen wana men jalana be saku maro na men jalana be $20,000 na men jalana be otoje hande kala ka pay ko sare fala wurirde e ore buttu mi wuray kono lagine bawto kami jetti kongol ka tawata fulfulde ko yata guluji di do hedoto e nder nyallal ka yata tawata 50,000 personnes 60,000 100,000 jentoto yewtere pay ko sare mi wawata fenande bedo mi tewtuta ko jawdi lando dayna talan ministre jo dayna talan bawto kami andintini dum sikku don ko mi fetudo kono hande sino dabbede do e gaynobe ben e fi yewtugol ngol e ko feccata ko lagine be ay pullo hay si beyda ko pay ko sare manin ka daray soso daray musidɓe a wonɓe landarude haray fewndo ɗo ni police on hino maapi min noon maapunde police lagina yurmatala haray noon mbawto ko anduɗen kamɓe force spécial on koɓe formira ko fi beppingol ko ɗum mi wi ko selludalen tuwa e sofinde Mamadi Doumbouya jam walo tallo ko lutti ko fo ñande weli ɓe o ɓe peñana on tigi ha ɓawto kanko Bala Samura ko andintini parce que son yi e nder leydi secretji armée on gendarme wolantake police wolantake koko halda fotta au sein des forces spéciales loi be respectata be viola loi sa inde be fala be wada kala ko be fala sa no be falira ko dum woni ko Bala Samura holli ka Espace FM dans ce sens hewtu gon non ande bawto ka humpiti den ko fetti kon e o commissariat commune de Ratoma haray force spéciale din tippino ay di tippike police on banteno moƴƴa bante de minno ma sida dari
kawla o madda jenti bante ko be sofina kon ka commissariat ko commune de Ratoma be putine o bante wulde 444 force spéciale ti porno e pick-up ji haray non sananu police lagine no mari dole ko be woni harali be bebi ni police ya police jamidia o bawto non ko nu wat wo ko police hollandi element de force spéciale kaydi mi sikki kala bonnuɗo ko ma lande kaydi kono si tawi police on fenay ɓe puutinayi aray noon e hino bewre wande nden selon ko ɓe holli kon o haray dayi ko policier landi élément de force spéciale kaydi on wi jonnata awa e nder ko ɓe gerdi kon ɓe naɓimo ka nder commissariat ton ɓe joɗɗinimo e nder ko wiyete kon garde à vue selon ko nanden ko kono wana ɗum woni tigi o minen mbeɗe gandi ko ɓe sofiniri ɓe kon e nder ɗum ɗon ɓe wi woɓe waɗimo garde à vue ɓe jonnimo téléphone yo noddu o noddi ka kan way o noddi o wi o miɗo nanga ay mi nangama ɓey ko honto nangaɗa o wi o ko commissariat commune de Ratoma ɓe wi yo men yahu o wi yo ɓe aru woɓɓe wi o ko 15 pick-up bata tippi ɗon kono kaɓe hewti hay commissaire o najuno ay pinkaje ɗen tawi alama e territoire o vaɓ ɓe holli kamɓe force spéciale on si ɓe hewti na ko jama o miiji kon de nano miijorɗon noon ɓe yarata haray ɓe hewtuno noon ɓe holli jama o nde kamɓe si ɓe hewti ɓe waɗay ha yona yok e hino ɗo ko feƴƴi kon jama awa feƴƴuno noon tawi no sofi par e hino ɗo hey jama hey ɓe ari taw ɓe anturi ɗon ha moƴƴi ɓe wallini pinkaje maɓɓe ɗen ɓe bebini police ha police sintiri puucini police ha police nantodiri puucini police areti 15 personnes areti 15 personnes ƴetti ɓen ɗon jawni ka piko puuje puucini ɓe ha ɓe tawi ko force spéciale laami wana police bebini ɓe ha ɓe taƴi suumaye sofini ɓe vrai bebini ɓe ha min on komin o fo andi ko force spéciale tippi puucini ɓe ha tawi ɗon no puucina ha nodda faabo mi tawi he leydi sino laama et puis fende ɓe tippoto waɗi ɓe jogii ɗi konngudi wulɗi wiwgol le pays commandé min aha si commandore nge si on tippike deyata le pays commandé haray noon ɓawto ko tawata kamɓe force spéciale o ɓe hewtuno ɗon tawi ɓerɗe maɓɓe no wuli tawi hiɓe hawji min ni on a sendidirta police e lakkudu foppu min hay taxi motoɓe go darnano koɓe hottu tum ɓe terasa ɓe hotta haɓe kayno ɓe piita e pick-up poil anda no natiroyaka kan min no mamo kala no maapi haray waran koye jungo guiɗo haray ɗon ko feƴƴi ɗon kon ko tawaɓe ɓen ɗon tun e vidéo ji prévu ɗi wawata on jugangol hakkudan e Allah ko ɗon mi jooɗi mi mijiti mi tawi police guiɗo on andi hande on tawaka e laamu ngu ay kala ñeƴƴuɗo ɓe puutinaymo ha o nantodira ko ɗum woni ko feƴƴi ɗon hande he police on noon sintirno de ɓe rukkino e police on moƴƴa ɓe holli police on jaggu e koko laaɓi poste article ji ɗi foppu yaltini ɓe yiɗa noon ɗum wowle RTG yaltinta ɗum haray noon Mamadi Doumbouya wi ga e ko woni kon feƴƴude e commissariat ji ɗin e gendarme ji ɗin haray kanko Mamadi Doumbouya wandintinni kala tawaɗo e unité ji makko ɗin si dekoni ko débarqué o wi kanko Mamadi Doumbouya armé ko jogiti kon puissance on haray ɗo ñande o memete o ɓen no fo maya ɓen no huɗori ɗum kanko Mamadi Doumbouya wandintinni haray dey kala unité wiɗo sortoto e ley konngol makko haray nde ñande yoɓe habbomo ay ɓe puutina e ɓen tigi ha ɓe nantodira min haali tikke min tori Allah e juma feƴƴuɗo min wondiri piiji ɗin min tori Allah kala dariɗo holli ko Mamadi Doumbouya bambanta Allah ɓe puucinmo ko ɗum tori ɗen Allah mi wi on e juma feƴƴuɗo ɗum ko hecci hanki miɗo jooɗi kawto an min ni Allah ɗa sotimi frontiére ala hakkude men mi ɓe walloɓe Mamadi Doumbouya Allah ɓe mélange ñallali ka Allah sa torike mo yore ɓernde laaɓude si yehi ha gaɗi a andi ko Allah tun holorɗa Allah anday ko kanko holorɗa yehi ha tawile ko ɗum wonata aray nder ton ko ɗum ñalli ka commune de Ratoma police on puucinano hande moƴƴa noon moƴƴa ay kamɓe ko non woni fi maɓɓe on barki waɗuɓe souffleru si ɗum gassi haray mi andintinno kanko Kassory Fofana andi jama andantako laamu no waywa hendu laamu ala giɗo
aray kanko Kassory Fofana ɓe noddimo jango ay wodi source yaltuɗo holluɗo kanko Kassory Fofana o aretano o naɓa e gendarmerie o woni to leer tati yaltino sabuna ɓe wiye pular hay ko ñande ñaami kon ñande go andoto haray Kassory Fofana mi haalani on piiji buy wonɗi feƴƴude fi Kassory Fofana kono e waɗata commentaire nder mum buy kanko Kassory Fofana haray doy woodi wiwɓe avocat jo makko on waɗi témoignage ɓawto ka CNRD umpiti piiji buy o gandi ɓe huuɗi kamɓe CNRD ɓe holli kala golluduɗo e Alpha Condé yananaka yaltugol leydi ndi lagine luwala ɓe watti ɗon kala golluduɗo e Alpha Condé yananaka laamagol leydi ndi kala golluduɗo e Alpha Condé ko mandu suudu wiyetendu ko kafka ko kayefa woɗon ko on tigi yawno to zittifiyo haray noon ɓawto kaɓe tawi Kassory Fofana nangi kalum nangi dabompa nangi ratoma e nokkeli goo haray CNRD o miijiti tawi ɗi piiji ɗo ko ma ɓe wattana yila e makko haray noon ɓe holli hiɓe nodditi Kassory Fofana kaɓe nodduno ɗo selludalen haray ɓe holli ɗum koye lendi haray noon avocat jo makko on andin tinni haray dey kanko o yaali ko Kassory Fofana nodditire accane men haray o holli o yaali ko Kassory Fofana nodditirte haray noon iɗen andi hombo wiyete Kassory Fofana ka sa wi Kassory wiya wujjay ɗon sa wi Kassory wiya jattay ɗon sa wi Kassory jokko on minere sa wi Kassory bandiru hulɓinindu Kassory ancien premier ministre Kassory simi woli ɗo fi Kassory Fofana gaccanay min mi wona noon mone makko mindi ɓe gerday haray ɓe holli Kassory Fofana koyo nooto e lendi yaro haray koyo nooto o adda certification o adda engagement ji makko ɗin haray noon ɗon andi Mamady Doumbouya andin tinni ko ma o huwa Kassory Fofana par ce que ɓe watamo déstabilisude o andin tinni de kanko Mamady Doumbouya haray ɓe sikkuɓe aray forma ɗon parti politique fi déstabilise gollamu makko mum ara o yaranayɓe no duwira noon ɓawto ka humpiti ɗen ɗum Kassory Fofana ka rappeli yo ordre constitutionnel on artu a ligne haray faya fuɗɗike sale ndey hara noon ɗon andi sukano ton wiyeteɗo Foninke Mengue wonnoɗo ka FNDC on suka ɗon noon hiɗon andi ko yiɗuɗo ñooña hara noon CNRD susata ko wiyete ko ñooña ɓe yiɗa ñerme sabuna ɓiññuɗo no weli wullinde ala ko jatti sayre ɓiññundu haray noon kanko Foninke Mengue o andin tinni haray dey CNRD yo andutu hiɓe wooda haray hiɓe wooda sendite may haray CNRD on andin tinni kadi dey kanko Foninke Mengue santar maison on no udditi maison central on no udditi haray ɓe wiɓe ɗuɗɗinta haala haray kanko Foninke Mengue uno ko andin tinni CNRD on woɓe holluno kamɓe FNDC wokoyo liste membre ɓe CNRD ɓen koyo publié wo ɗum publiyaka kanko Foninke Mengue o andin tinni woko Mamady Doumbouya jeyi kon fof fuɗɗori oto ha moto ha welo ha cuuɗi koyo yiltu o wowla wiya ko ɗum ɗo e ɗum ɗo o mari wo Mamady Doumbouya huwali ɗum o kanko noon Foninke Mengue o andin tinni guineɓe ɓen haray Mamady Doumbouya wawata ɓe empêchude ko Alpha Condé empêchaliɓe kon baba andi se yadda yen famodiray andi ko aéroport on sasa inde munde Foninke Mengue kelluno awa ɗole baba min on do min ko goto pet mi piranta lagine ko selludale ko lutti kon hino heɗodira meɗen ga meɗen jenti meɗen udditi gite tuɗi noppi kala no wawruɗa gerdude wo haray ko sago Allah sago ma haray noon ko lutti kon do menen fulɓe ɓen meɗen jenti meɗen tuɗi noppi haray mo kala waɗay ko wawi kon haray ka tigi ɓe andin tinni Foninke Mengue holli koye Mamady Doumbouya addanɓe membre ɓe CNRD ɓen addana ɓe biyeji maɓɓe ɗin ɗum ɗon noon si wawali wadde haray andite ɗo woɓe yaltay ka hoore laawi
ɓe holla ɓernde ɓe holla feragol kaƴe ɓe holla to ko wowi kon ɗum no haɗa kadi ko ɗum woni ko fewndi télé KFNDC se gayni ɗum yay noon ko fewndi kon ka leydi men o wiyeteɗo Dansa Kourouma holli wodemen va flore donc Dansa Kourouma ɗo gandi ko neɗɗo hollunoɗo piiji buyi wosi a faala andude ko honno laamu ngu wayi a naata e nder ton Dansa Kourouma himo añira wa butukan ala yiɗuɗo mo lagini hande sa darni Dansa Kourouma a darni o wiyeteɗo colonel Bala Samura ko yimɓe a ñaame ɗiɗo jokkodiri haray noon e nder ɗum ɗon kanko Dansa Kourouma ɓe jeeji mo ha ɓe ronki ɓe wi Dansa wowludire transition o ndaara population o ndaara tampere nden o ndaara ko fewndi kon ɓe yamo Dansa ko honno fidire transition o ina hiɓe campagne Mamadi Doumbouya wi ko ma o wowla ko ma Dansa yalta wiya jama on o waɗay 4 ans a yile ɓe wi si juuti laaɓay si banana uri anduɗi ufa womo mari ko boni ñande goo hettay Mamadi Doumbouya no andi lagine woni tinde tasande ay ɗo ele 25 ɗum no ɓatto tun meɗen calcula balɗe ɗen no suuma e o ɓattori ha no lannirta Mamadi Doumbouya no andirɗon noon le 25 ka fewndi ɗon woɓɓe no yalagine no tampi woɓɓe wiya lagine satta ay ko leydi sattu o marɗo andata kisiɗa mari lagine satta sa ala hino satti ay ɓe yinni ko marɗo ñamata ko weli nder ton lagine Mamadi Doumbouya no andi ɗo e le 25 haray so famodirali e ɓe wiyeteɓe CEDEAO haray ko wiyete kon embargo e ko tawata tippota ko jawata arabulan yata haray ɗum ɗo no fokkitani leydi lagine ndin ɓawto ka andutuɗon ɗum ɗon haray kanko Dansa Kourouma o andintin ni guinéɓe ɓen himo nodditi mawɓe ɓen ay lagine ñande o yimɓe ɓen no noddita wiya denna bo ñande o ñande yiɓe nodditi ka pale ñande o yiɓe nodditi renio ñande o ko assise national ko birdi e nder muɗum lagine fewdo ɗo ni hino satti mo kala no darande hoore mum mo kala no noddude renio senditane lan vidéo on ma e musidɓe an wonɓe lan darude sey yadde en famodira piiji ɗin no ɗuuɗi ka hoore kono senditirɗo wo yaruɗen o ñoƴƴa e bouton on partage o mayen ñoƴƴe bouton on sendi ton yewtere nden ma e musidɓe an wonɓe lan darude to an hollu golle gañanedi mayen musidɓe wonɓe lan darde o sayi ɗo telen ka leydi men lagine kanko Dansa Kourouma o andintinni kanko dey o wawata arde fewdo ɗo o hola fi assise national sabuna kanko Dansa Kourouma ko faala koko ben makko ronki waɗugol ko ɗum o faala waɗugol wiwgol on ɗum o lagine fof koyo wonu gotum lagine koyo jondidir juuɗe koyo gacca sukaɓe laamu ngun potta ɗo yandi a mettanmi Dansa Kourouma wo koyo mawɓe ɓen acca sukaɓe laamu ngun nane haala ko ɗum landaɗa komba wiya wowlu ɗum Dansa Kourouma ko honɗum woni rôle ma o c'est ça qu'on te demande a witiki ka président CNT bien entendu ko honno kadi wirata yo mawɓe acca sukaɓe laamu hande mawɗo ala yummirawo ala hande ka fewndi ɗo mawɗo ala yummirawo ala yummirawo no wawi wontude jiwo no wawi wontude yummira kiikala no wawi wontude paykum no wawi wontude kiikala konno sikkuɗa ɓenande hakkille ma pakorde wa sardin a ittay ɗum takko amen la salmina hadi kubiya e dans ce sens il faut que famodire se famodirta e wata yadude mi haalane no noon an Dansa ala ko fokkutuɗa donc dans ce sens kanko Dansa Kourouma wandintinni jama o kanko ko tori guinéɓe ɓen koye mawɓe ɓe gaccan sukaɓe laamu ngun minen ɓe gaccanta hay goto kan haala ɗon ka sellata ɗum ko ko birdire haray nder ɗum ɗon iɗon andi kanko Dansa Kourouma mo mapini ha ay mo naati ka wiyete kon gouvernement CNRD Mamadi Doumbouya wi sa naati sa démissioni o ƴettima rebelle traite sa naati ton a yaltata sa naati ka nder gouvernement makko yaltugol ala de kanko Mamadi Doumbouya wandintinno ɗum ɗon haray noon fewno ɗo ni e police on hiɓe waɗi renio ay si police wiyay waɗa coup d'état wiyay ko yurmi police national on fuɗɗori police routière ɗon andi ko ineteɗo Bassirou Diallo woni ko laami ɗum haray noon police on ɓakkinama moƴƴa ɓe noddi Bassirou Diallo ko ɓuuri yawde ɓe holli kamɓe siko ni
hara yoɓe ɓortoteni police lando kaydi o sofine ha o namtodira ɓe isi koni kamɓe ara ɓe falama ɓortagol teni ɓe dara ko ɓe waɗa haray noon e nder mum hiɗon andi unité laami ɗo lagine ko unité marɗo puissance par ce que o wiyeteɗo Mamadi Doumbouya ko duuɓi sappo o ƴetti filama gol lagine duuɓi sappo o recruti ko yata 400 hommes o naadi ka force spéciale ɓe timma 400 hommes fewdo ɗo joni noon unité armée ji ɗin wonɗi toon ɗin ko fussa bagiɓe par ce que ɓe huuli mayugol mais komi andintintaɓe si ɓe huuli mayde ɓe waray ñande kala ɓe landi salaire e hino koɓe sofinira e hino koɓe beppinira kon wana de fi ɓe landi ka on gendarme ɗon ɓe ɓaror ɗon mine ɓe o wiide police ji noon ala ka yoɓede mbuuɗi gendarme on ala ka yoɓede so yi hay ɓe yi goɗɗo no yaltini auto a labangal hara ngal laaɓi pos ɓe mon patron monne selansi hara noon bemmana anda si ko auto a luɓangal o jogi ayay police gi noon no doga jokka auto al ayay tuma bonori yite wengiɗo sa artum hara hiɗa laaɓi hay sa waɗa parfait ara yiɗay auto a laaɓungal lagine ayay police on no doga ɓawa ma mon patron monne selansi madame ou mademoiselle hiɓe ɓuuri giriyo parce que ɓe ala règlement sa ƴetti 5000 a jonniɓe que Dieu vous bénisse on vous souhaite bonne route kayiɗa leydi no waya police babbi o ko noon ma ɗum police si ɓe yima pr koya daro si ɓe yima permis jonna si ɓe yima carte grise jonna kono leydi a jonna e kaydi ɓe landoma ceinture jonna ceinture ɓe landoma carte grise jonna carte grise ɓeya kamɓe na ɗum ɓe faala ko coggu ndiyam ayo seeɗata ɓawto ɗum no ɓe darde tun jonnaɓe coggu ndiyam lagini mo ɓe yi jonnowo mbuɗi o ko excellence excellence e leydi no hulɓini aray noon police on ka landiti salaire ji maɓɓe ɗin Mamadi Doumbouya na ɓaɗi ɓe ka commune de ratoma taw puucinande wulde 444 police lagine on ɓe ala ka yoɓede 7 mois saku maro ala mbuuɗi ala joni noon jama on kadi gaari otoje ɗe ay ɓe ukkodiri e taxi moto ha taxi moto on joni ala memude birdi o la wuroma avocat noir taxi moto fewno ɗo ni ko kamo ɓe wakkili mayugol kono a jattata kum maɓɓe kum fewno ɗo ni sa fijirimo taxi moto o mayay kono jonnata kaydi jon noon police ala hendade salaire ka poste ala hendade salaire ka hoore lawol awa piiji ɗin fuɗɗike ay ka armé o fuɗɗi réclamude ɗo salaire maɓɓe on ɓe beebinay ɓe vrai joni noon ko ɗum arata coup d'état waɗa ko ɗum inde on à chaque moment y a un coup d'état en téléchargement y a un coup d'état en téléchargement donc police on ala hendade salaire kaɓe réclami ɗum hande gundo Mamadi Doumbouya immini ko puccina ɓe vrai o yi ko feƴƴi kon ɗon o puccini ɓe ha o andintinni ɓe kadi ñande kala ɓe landiti mbuuɗi o yi ko feƴƴi ɗon kon bante wulɗe ye police on no ni si ɓe yi gendarme ujo no feƴƴa hara hiɓe teddini net hara hiɓe teddini moƴƴa no haray ɗum ɗo leydi ndi ni police on no maapi nani police on no maapi net police on ni hiɓe respecti aya nana waɗa e barage ha puucinaka ni police on ni hiɓe neƴi ɓe andi sare nden no commandant musidɓe ɗe yewde ko fewndi e leydi meɗen ndin kon senditanelan vidéo may partage he on ñoƴƴa e bouton on ɓawto kappiji ɗi woni feƴƴude fewneɗa e nder sare lagine nden question ji no feƴƴude e nokkeli buyi question ji noon question ji tawɗi mo kala no maapi si landama ɗi ko honde Mamadi Doumbouya organisata élection journaliste usata landagol ni kala journaliste jo landaɗo ɗum ɓe puccinay mo vrai honde wayru ɗon fuɗɗori grande gueule yay film FM goto susta Mamadi Doumbouya noddiɓe campagne en huis clos o wi Lamine Djenasi e Boubacar Diallo o wi ñande kala goɗɗo noddi landi kono élection yaate jaabi ɗon mi tippa e mom Boubacar Diallo wi jaɓi e ƴetti directeur ɓe toon busi ɓe naɓi ɓe nomani mo ni mo andi o yeddata min si mi yaali a yeddi ko prévu wondi e direct kanko Lamine Djenasi e Mamadi Doumbouya e o wiyeteɗo Boubacar Diallo film FM ɓe susata wawɗugol fi dire transition
ay émission on ko sofio si goddo fuddi ke wolugol fi Mamadi Doumbouya nana be ton kelen awandi leydi hulɓinike liberté d'exprimer ala haray ko ɗum ɓe holli e nder saare nde fuɗɗori radio ha télé win kala landitiɗo dire transition ko tippeteɗo e mum ganantodira ni hoɗɗo wonɗon yiwde télé jiɗi radio jiɗi ko nanata Mamadi Doumbouya excellence Mamadi Doumbouya président de la terra a suusi wadde sina ɗum sa waɗal nayi ɗum ɓe ukkay faya e ma ko yoni puccine anantodira ɗum ɗo radio ji ɗi ndesidi so ɗon holorno ɗon ɓe wolata ni suite ji internet ɗin hiɓe bulokude ɗi buy fiita yewte fiita jama on humpito ko feƴƴata kon ay noon Allah waɗina président guine on jeeyi Facebook haray ɗo kadi Allah no newnani en feƴƴingol yewtereji pus ay ɓe wata en kalde haray radio ji ɗin ɗum ɗon ɓe signi ndaare tum min kala komi haalani o si a remarqué ɓawto ɗum kanko Kassory Fofana mapunde nde o mapinde ko mapunde hawnide senditanela vidéo musidɓe haray kanko Kassory o andi ɗo on o wawata deƴƴugol eyno non joni Kassory Fofana ɓe ukkidirimo e sukaɓɓen ka RPG joni ɗo non ɓe noddaymo kadi ɓe toñiramo ko wujji min jaɓa ay ko ɗum mi wi on haaju no fokkitika leydi meɗen haaju sattuɗo haaju ngaɗuɗo haaju tawowo ko haajuji suko goto ma ɗum ko yahinu ko haajuji en heɓi non ɗo kuntew heewani ko ay wonanɓe ɓe Mamadi Doumbouya no mapini hakkudañi Allah wonanɓe mo ɓe hay ɓen no mapodi e makko sabuna na lagine fof laami ay nomaɓe ɓe gande ndaare hande ministre ɓe fof no jomna garde hay téléphone ji maɓɓe ɗin ko CNRD jogiti a susta wowlude a susta wadde business a susta a wawla tumɓe yatti a parlé avec qui qu'est ce que vous avez parlé foppu no contrôle à tout le monde so an écoute anda siɗa mari grandio wonde gollude CNRD o susta wowlugol ay fi kam a wawla tumɓe mbaɓɓe a wawla tumɓe na justification tu as gagné un sincère problème haray Mamadi Doumbouya meɗen tori Allah ay ɓe wi a iwata Mamadi Doumbouya a yurmaka hoorema a yurmaka population yo Allah wonu hakkunde men yo Allah wonu hakkunde men sabuna an he Allah angon men heɓi ko men gerda en heɓi ko gerden hakkunden e Allah sa nanu jama on no jooɗoto no ya Mamadi Doumbouya ala doole yoɓe yawlagine on tawa e ɗon haala no weli ɗum ɗon ɓe wi sa wawni gonga gerata hakkundan e Allah kala marɗo finkari on no mari doole sa nan ɓeya mi garangu feetu ko noya ɗo Mamadi Doumbouya ki sikagol ko tippoto nga anday oɗo na sekide se Mamadi Doumbouya net ɗum ɗon fof no andi wowluɗo gonga wowluɗo fenande min puccinaymo noon amen puccini Alpha Condé kono gonga kan ɗum koye ngaalu si mi garangoy gono yaɗo il est rien mais il est dangereux il est rien mais il est dangereux ça se connaît cela wallahi il est dangereux il n'est pas fort parce que c'est Dieu qui l'a créé mais tout le monde reconnaît qu'il est dangereux ko warata dampa wara ha gayna dampa on ko dangereux kono men hulta menen men hulantama ɗum menen men hulatama nenklende menen ɓiɗɗo gorko no wawi o ko hewtaya men o daro ko ɓurirɗamen ko par ce que ɗamari pinka fewdo ɗo yo Allah okkor jama on faalaɓe pinkaji ɓen fof par ce que menen koma men déstabilisirama no stratégie ko stratégie puccinta Mamadi Doumbouya o wi o hulata ko ɗum yecciyanki o aati ɗo e téléphone je n'ai pas peur de personne min ɗiɗa huli dey sa nani lanɗo wi hula hay goto himo huli miɗo andi noon lagine ɗo en heɓi ko gerde ay oɗo ko anini mi ona hay nawyuɗo ni quoi si tawno bete hara nun ko kiikalajo eɗe wawno patientade seeɗa kono oɗo kisa déclenchen guerre o fuɗɗeden mo nani kanko ɗo mo woni pere guerre il est sem prêt pour aller au combat fiyen piro e makko kanko mo woni prêt hakkundan e Allah mo woni prêt joni noon koyen préparo enen kadi wonen prêt fi waɗugol guerre o sabuna ɗo accide mo e Kassory Fofana yon ko feƴƴata ko
yon ko feƴƴata ko hakkundangi Allah ay tun kasori si kasori jokkuno birdi makko o wi o landaki retour de la constitution ɓe accayno moɗon o waɗa mamaya kono ay o wi mo rappeli fiyo constitution on artu ay mo andi duuɓi ko CNT fala wadde kon si ɗum aroyi kanko kasori fofana o tawtata himo andile ɗon ko gere a yiye noon gonga ɓe nodda e kasori fofana e lemdi haray taw ɓe relantisimo quoi ɓe yi relantis par ce que ɗa andina bonni ko ɗum waɗi si ɓe holli jane yahaali e damaro yahaali nokkeli buyno to yimɓe jaɓali tawtugol kasori ɓen noon kayno wadde combat mum on par ce que ɗon andi nder ton piiji ɗin no mélange moƴƴa jaraɗe ngala si ɗum gassi musidɓe yewten noon fi toɓɓere nde holluɗen fi présidentiel lu Dalen Diallo présidentiel lu o hewti Côte d'Ivoire ka Alassane Ouattara e Allah he lanɗo nde no laamu aray fof ino jooɗi hino ndaara no jiɓi andude ko fewndi Afrique ɗo ha sa wonda e ɓe a laamonto hakkunde e Allah o yigo Alassane Ouattara ka warno lagine o yi wasere nedi nde Dumbuya joginde o wiyan hey petit frère wata golludude yaw ha hetta hakkil min gen gerdata Alassane Ouattara holli a yawi kelan a faalamal a beppintinni yewtere an e leydi kono en huwondiray ko ɗum o wi Mamadi Dumbuya o yimi tippitata lagine o yimi tippitata lagine ha ñande sofinaɗa heƴuɗa e jogue nde ñande mera mi wolane ka entere haray ko ɗum ɓe wattidiri haray no ɓawto ka présidentiel lu Dalen iwri Niger o yaari Côte d'Ivoire hewtugol makko Côte d'Ivoire kanko e Alassane Ouattara ɓe yewtude koɓɓe buy e piiji buy e signature ji buy e piiji buy e yahoji piiji buy haray noon ɗon andi Alassane Ouattara o tippuno lagine ɓawto ko wardi e doole himo wiya mi addi Côte d'Ivoire ko minen woni sedi yawo meɗen iwri Ghana ɓe wayni koto Macky Sall wi min komi yiɗi kumpay kun ko min mi ala yarde to haray min mini Umaru Sisoko en mbaloyo yahu Umaru kañum kadi ari ha e laawol wi hotiri kañum Guinée Bissau Alassane Ouattara e ndiɗi Ghana ɓe ari ɓe wi Mamadi Dumbuya o naɓiri ɓe taw hôtel Kalum o yimmini ay migge hélicoptère des arts de combat je janɗuɗe ko ɗum o naati an ɗon noon ɗum no wawa bolbine koronti yiwgol ka pale ka Mamadi Dumbuya won ɗon e argol ka hôtel Sheraton ɗo ay aɗa wawi seppude ɗon andi ko pick-up jelo ardi woɓɓe wi 10e pick-up woɓɓe wi 15e woɓɓe wi 20e pick-up o ardi des arts de combat je o immina hélicoptère je ko waɗa gada Alassane Ouattara ko yiino ɗum no nangi hoore mum nde leere tati Alassane Ouattara no landede imo lando ɓe wi Alassane Ouattara jooɗo jullere ko wi kanko jotto ka jooɗi ɗon o wi accutu Alpha Condé Mamadi Dumbuya wi sa haalani landu mi hukkay faya e ma o yaha men addani on sanction jano on yaltata leydi ndi o ŋettata mbuuɗiji ko marɗon e banqueji Mamadi Dumbuya wi kam makko on no fode kariya kanko compte makko on ko Orange Money Alassane Ouattara wi ɓe moɓo piiji maɓɓe ɗe mbiya kumpay kun ko feetu kum ɓe accimo ɗon ɓe yehi Alassane Ouattara kala ko ya négociation sedi yawo o wiya o yarata lagine falaka futte son o yahata ton Alassane Ouattara kambani Mali Bamako no jeeja ton ni heccanki mi ɗo article maɓɓe ɓe yalta e sedi yawo Allah yo yalte a goɗɗum waɗa Macky Sall ka wi ala yewtere kanko e o wiyeteɗo e honno wiyeteɗo Dumbuya o yewtere ala hakkunde maɓɓe hande o yi appel conférence Macky Sall no wola fi Mamadi Dumbuya o wolata haccu makko ala o wolta fi makko ndi hayati o wolata o wi kanko o ƴettata hunduko makko o hukka e Dumbuya kanko mo jokki affaire makko développement dans la paix à Sénégal dans ce sens Oumar Sissoko yawɗo o sindinno so yahan Oumar Sissoko hewti lagine e wigol lagine Bissau c'est la famille c'est l'union c'est la paix Mamadi Dumbuya ni minela yottoto golle ma o yi coup d'état woppuɗon Oumar Sissoko e mbalo ayo hewtoyi Ghana yo wonno sortude ɗin tawi militaire o nanata yugol les militaires africains maintenant leur slogan c'est de faire coup d'état ay ɗon kadi haaju Dumbuya lancori ɗon anani
nana ɓe wiya ko Oumar Sissoko Embalo holli o maintenant c'est qu'au top en Afrique de l'Ouest les militaires font des coups d'état le moment qu'ils veulent fewno ɗo ni Bissau chef d'état-major de l'armée ko kanko ministre de défense ko kanko ni ko kanko woni fof Bissau Oumar Sissoko woni fof kanko di o wi lagine o yarata ton jemma o yarata ton ñalorma haccu makko ala o tefata fi lagine Mali Bamako hari ko intervene teo bel nako kanko yata yande kadi o yata holli kanko Oumar Sissoko Embalo je m'occupe de mon pays je m'entretiens de mon pays ce qui reste là c'est leur problème ara non présidentiel dalen kanko holli o piyama ko piyete ko o dartike physiquement ko dartoto ko hande kadi kanko ko nyalande nde o joɗɗintenden o habbi kanko présidentiel dalen o signi kaydiji ɗin hara non ko luttiɗo ko Dumbuya e faalaɓe changement gerdata présidentiel dalen ala e suluñi de fi Dumbuya o harmini fi makko o harmini Dumbuya sellu dalen o faalaka o yande e dialogue wala haalde fimum hay sensibilisation hay fi joueji Dumbuya e projet ji makko sellu dalen ala haalude sellu dalen no jokki haaju mum ñande o ñande ko ñoña ñande o ñande kanko mo jokki haaju makko sellu dalen iwri lagine ari Sénégal yaari France iwri France arti Sénégal yaari Niger nini mo Côte d'Ivoire so iwri ton kadi o hewti ɗo yara nokkugo gueɗe waɗay joni ɓe ganda lagine sino mari opposant anana ɓeyna les vieux là vous les jeunes jonde geɗodiri eɗen jeune on e Dumbuya enen tun Dumbuya tun bappa sellu dalen si tawaka o gengay en mi wondiri suuma en o puucina en ha laamu mettitay o beppina en ata mo accali nene mum na nene goɗɗo accata Dumbuya mo accali siɗɗo mum komo yirini dankoto o yita o holli kanko o jomba e Guinée ko portoru tuuri siru waddi o joɗɗini ɗon ko ɗum woni so ndekoni mi hukka yite mo nantodiro ko ɗum woni to oyga o jalanta o imo jalana Guinée ando i Dumbuya no jalana o ko ɗum woni dekone so dekoni si mi andike on mi waɗa on sacrifice ko ɗum o woni on wadde ko ɗum o woni on wadde ko ɗum woni si mi andike on si Allah jaɓi mi jalanta on koy ko ɗum o woni on huude onon Guinée ayo jalanta on ndemo hara mo famina mo ƴakki jandi himo duuku turun ni waɗi lineti wi ino waɗa birdi rek quoi ser Guinée ser compatriote l'honneur de cette coup d'état mais sikki me Mali Dia ko puccinomo vrai puccina en vrai ko ɗum o woni hollude o holli noon Dumbuya o lagine satti hoy haaju makko ala o holli si lagine eseki ko soofingol guinéɓe ɓe ha ɓe nantodira ɓawto kam en andi ɗum président sellu dalen kan ala tawede e gere lagine on hande Sidya Touré fanki ɗo nande fi makko Sidya Touré fanki jam fa o nande mo wowla Sidya Touré kan fanki o wiyeteɗo Lansana Fuyante ɗum kadi deƴƴi Ousmani Kaba jango moɗa faɗɗi jango moɗa makanera kake on kan anda ko jokki wonde mo ndikki wonde mo nawni wonde wara wowla ɗum jango wowla ɗum mi wi o fewno ɗo ni ka sellu dalen deƴƴi ɗon fof no deƴƴi sananu société civile fof ko birdi hande neɗɗo tawata waɗno fof no habbori hoolori ko sellu dalen lagine fof Mamadi Dumbuya ni mo ɓuri on monanade par ce que kala wonɗo rival ma ko monantoɗa nini mo andi wawɗo mo déstabilise de wo ko sellu dalen joni noon ko hanini ɓe sellu ala e lagine on siko sellu dalen wonno wowlude ɗiɗi docteur Fodé Usu wonno wowlude arano ɓe yaninomo kono en ko Fodé Usu ɓe wolata siko Ablaye Ba arano ɓe yaninomo hino to yimɓe ɓuyɓe andi ɓe ala conviction ɓen si wawli CNRD a jentota ko ɓe ndaare ɗo ni si selludalen postiɗo goɗɗum ko page makko CNRD attoto hewtude to ni ɓe aliñi ka page makko ɓuri ko woni wo himɓe sago maɓɓe koyo sellu wol tum ɓe anda koɓe faala rien que cela leur objectif c'est d'avoir des nouvelles de Sellou Dalen nana ɓe wiya noon y a des pelles là y a des ci y a des ça oy min ande
ha ande ministre de portanal lample sa porti ko faya watta ka fami mata minta ko fatata nder ton direct ta susta ñiɗɗude donc dans ce sens ande fewndo ɗo lagine ka fokkiti ɗon hino fokkita joni noon Mamadi Doumbouya omo yoton ɗo himo faala récupérude o inscriva kono ɓawto ko tawi selludal en ala nder ton ay ɓe lanci mo lancima suudu o nadatama e palais ɗum ɗon laaɓanime minen nayi Mamadi Doumbouya organisata men élection mi anda no sino enani o Mamadi Doumbouya hay o sanji o organisata élection lagine o dégage to Mamadi Doumbouya ɓato komin andi ɗon mo lancanima suudu nadatama e palais ɗum ɗon min naadi ɗum ko hakkil selludalen ciɗa faala a jooɗoto ka palais ya c'est confie le premier imam andirta taw men divisi a waɗi assise national alaji salluwa ya haali a waɗi assise national alaji Cheikhouna Souma ya haali comba waɗanda assise national premier imam o reedu makko ɗo e reedu Calebas a wiyay reedu Calebas on no wama waɗande assise national ƴiƴam palla ko woni premier imam o ko ɗon anki mi andin tinni yimɓe ɓen ka diina lagine si ɗon faala wonde ka top andon ko fewndi ka leydi meɗen on jaɓa e wolugol gonga kan wolon hakka so waɗali ɗum e nder suumaye on yay ko feƴƴata kon hara ko torɓen min siɓɓe an wonɓe landarude sa nani Allah yo lagine ɓuttu lagine goy no ɓutti ko yimɓe ɓen wulni lagine no ɓutti dok nini nange no yalti tan suumaye jama on no tampi lagine ay julɓe ɓen sasaniɓe piiji ɗin hari lagine si suumaye hewti ndiyan samma ɓuɓɓinana jama on jila nini lagine no wuli ɓuri 2-0 ɓeyi Allah yo leydi lagine ndi ɓutti dok hay awɗa leggal ngal maye sa wi lemune ɗe moƴƴiɗe fo ɗe waɗa toɓɓe ɓeyi Allah leydi ndi ɓuttu leydi ndi no ɓutti goy no ɓutti dok kono jama on no wulni ko jama lagine woni ɓuttina arɗo wo sinda oya menen ko noon menen lagine sinda Alpha Condé kami miijiti fi laamu Doumbouya minni sinda Alpha Condé minni est ce que mi feetali mi tayle ko gonga sinda Alpha Condé hakkunden e Allah tan Alpha Condé ɓe tari yimɓe ɓe ñaama e marɓe ɓen welduɓe makko ɓe fo jinday ka saare to kono oɗo ay weldijo ala fo ko gaño makko kala mo wendi ko beppinteɗo wawa police donc dans ce sens l'école accete jangede woni lagine dans ce sens kami miijiti a jama witta ulamo Alpha Condé minni o lala oɗo kadi boni c'est fini à jamais joni noon komi toroto ɓe wonɓe wolgol ɗo wiya kañum min yahay min waɗa ɗum Doumbouya wole inde mon nani so wowli ɗo do inde goɗɗo haray ɗum ko hajumo min on do kala waɗowo ɗin piiji yaltu wowla inde ma sa wowli do inde ma acca jama wona e jang menen o sika ko CIFD fokkintinnoɗo kala wowlowɗum yo wowlu ɗum e inde mum ta wowla inde goɗɗo de par ce que ko ɗo ɓe waɗi ɗum e inde fulɓe ɓe joni noon ɗum woni birdi menen hande kadi kala wowlowo hunde yo wowlu e inde mum on famine sa ali e inde ma gerda e mum ton gacca kaccannoɗa to garon ka komi innata fulɓe ɓe kala mbuuɗi ka wallinti tawi wana fi selludalen min natata naadu kono sa naadi wawa CIFD a wawa nin sutuɗo a wawa yutiɗo laɓironki mayde par ce que ko falɗa ko ittane mon e ɗum ittantama mo wawanali hoore mum wawanay goɗɗo mo defani ñaami defa yeeya mo tenali ukkitena yeeya ndeɗa inna a wallay goɗɗo ndare kon walli hoore mum ko kono ay buyno ton a yewtayɓe ɓe faami wotoro tar ko ɗum woni on huude komiɗo faala tun andude ñande la andi Mamadi Doumbouya nangata opérateur ɓe économique buy ko audio ji mon ɗi wowluɗon walla ɓe ɓiɓɓe mon wowli fi CIFD ko ɗin naɓete tawata ya yeddata ɓe wi jungo ma ngon no naadama yalta koyngal ma ngal naadama yalta kono si hunduko ma ko naadima hakkudanni Allah a yaltata ay ko yiyeten kon
ko yeten kom e fulɓe lagine no eɓɓa ɗum no wawle réseaux sociaux ko yiyata ko fulɓe goo no eɓɓa waɗugol ko an tigi sa jooɗike mental man a jiɓoto andude so tawi ɓe ko yimɓe hakkudan e yalla an hande ay goɗɗo no yama en waɗen gere waɗo gere wowlata ka Mamady Doumbouya falano sofinde gendarme on e ondo wiyete police on ka commune de raton waɗo o puccinali ɓe hande a yoni waɗo gere ɗuɗɗinta haala yimɓe a yimoɓe wiyino waɗu men yiya ta ɗuɗɗin haala kono ko kaari menen kaari fof nolo Mamady ɗon andi ko kaari mo modi kaari mo hombo lagine en tertoto ɗum en dunda e gite ande on tadna on fokkiti wonen sincére yaren en réalité aray ɗon min Paykun Sare depuis le 5 septembre ndeñande min no miɗo wonanimo depuis o liɓi suudu sellu dalen ɗum o mettitinmi few Mamady Doumbouya mi waɗaymo ko mi waɗali Alpha Condé ɗum ɗon noon goɗɗo tawtilan goɗɗo tawtalan ay miɗo andi hande si ɗum ɗo beebinilan ha yoni plein suma e komi responsable kala komi heɓi ɗo komin sacrifice ni hoore an waɗi mi nana woɓɓe no wiya ɗo wo Paykun Sare ko jelu heɓata moi ɗandi Paykun Sare ko risque ji jelu waɗi ha hewti ka woni ɗo onon ko fi honɗum hiɗon maapi fi gurdam goɗɗo hay mapoɗa fi gurdam ma haajuma e ko Paykun Sare heɓata Paykun Sare si heɓi million ça te regarde c'est pas ton problème si Paykun Sare heɓali fuyi a falano kam o waɗande haɗata gurdam Paykun Sare no continue awa jama mo kala no duwa andude ko honto yaata jokka ko jokkuma kon sa jokkali ɗum ayɓa ñande wo ko sonjuma kon ɗum tampini jiwɓe ɓe gande ayay gorejo ma no yahi Dubai andano yaari inna an kadi ko ma yaha Dubai fulɓe ɓe wi si a fotata e gore ma sukundu on wawata morade juri gotum ɓe wi fempo guru makko ngo ko ŋewti ɗon ayay ɗo gorejo ma no sodi paɗal ngal $1000 no watti hiɗa andi a hunnana $500 ko naati e ñawlagol okka ɗum fof ko e birdi tawa haray ɗo miɗo waywa hoore am Mamady Doumbouya ko mi wi men geray menen ɗiɗo min tun e laamu makko ngun tun mi sonjayɓe min si fulɓe ɓe fof dari keɗa min tun Paykun Sare Mamady Doumbouya tun no min woniri ɗo ni mi sonjamo ha wanda way bien sûr mi sonjimo himo andi noon guinemɓe ɓen kadi wona e seede hara musidɓe on ɓe landarude piiji ɗin se yadda en famodire ko wakkilagol wona ka tigi ko duwa wonde kon hino duwa wonde c'est très clair guinemɓe ɓe no duwa wonde digne déjà ɗon woni digne musidɓe am fulɓe haray andite dow lagine hino tura ɓantaka haray fop koyo wakkilo haray noon fi andintingol on fi présidentiel ludalen on magara wingi acci birdi o ɓawa makko acci birdire nden ɗum lanni c'est clair ƴettugol jamawi mooɓa wiya selludalen no waɗa ka metti ɗum ara non ɗon andi ko on ɗon holde ɗum fof ko ka hundukoji mon ko penale tun mi yeyi ɗo woɓɓe no addanan mi ɗo fof kalci ko selludalen waɗa kon ɗum mettilan ay mettima kon no waɗɗa ay mettima qu'est-ce que tu as fait itti ba Mamadou fulɓe no waɗede ko metti pullo waɗali goɗɗum c'est clair pullo waɗali goɗɗum natan selludalen pullo fuɗɗa waɗede ko metti min accu an alay ɗin vocal ji mon ɗi waɗa ton ɗon birdire quoi min accu an alay ɗum ayay ni ko suudu selludalen ndu liɓama ko mettima kon no waɗɗa accuno darnugol suudu ma ndum ay ka commerçant jo a fermuno magasin ma on kon ɗum kaluɗa e laamu Mamady Doumbouya kon ɗum walluɗa selludalen mais arrête ça ce n'est pas la peine ko birdi nous on prend pas des choses pareilles là donc ça ala ko nani piiji gonton men jaɓata donc dans ce sens hande selludalen ko yiidu e état ji ɗin o yiidi e fédéral e population ji Afrique ɗin fop haray ko ɗum musidɓe am wonɓe landarude fewdo ɗo ni hiɗen habbi janngo ko feƴƴata kon fi Kasori Fofana ko sati kon no laati haray musidɓe woni ini yo Allah jaɓa en ko hoore ten kon musidɓe am wonɓe landarude piiji bus on nanay faamon wono yimɓe tawoɓe ko yimɓe fort yo Allah ɓantu fi Pullo Fuuta yo Allah waɗu selludalen laamu Allah ittu ka bawgal mum
walla mo yo Allah fallu no Mamadi Doumbouya haray ko ɗum woni ko halduɗen ɗo ko ɗum woni ɗen ko jokkuɗen donc min piiji ɗin ko yo wonu serein et sincère. Je suis toujours parmi vous et nous soyons toujours parmi vous. Donc Guinée ɓeɓen yen andu Mamadi Doumbouya wata waɗugol affaire men o ɗum ɗon laaɓani on poyi 8 mois bientôt o waɗi taw 7 mois o wawali waɗugol hay peccungudo ɗon hay tandadis wanani. Donc Mamadi Doumbouya ko yeyowo drogue ko narcotrafiquant imo yeyde drogue o moƴƴani kono aray ko min andintinni on haray musidɓe si fussiyantali ay ko suumayeni e wata jogade yimɓe ɓen ko neeɓi haray mi wawa yon accugol ɗo ka leer goton timmi ɗo wawon heɗitagol ɗum ɗo sendita noon musidɓe mon ɓen haray musidɓe mon ɓe darde pay konsare miɗo weltani on na weltani kadi Allah tagi mi tawi koye leñol pullo Fuuta mi jeeya sa i tawi fewndo pullo mappi ko siga an yaltata wowla miɗo weltani Allah ko hokkinmi ɗen hakkille tawtidinimi e o jama heɗotoɓe lan ay mi ɓura on fuy mi ɓura on wawde haala kono ɗon ɓuri lan wawde jentagol hara yo Allah bantu fi pullo Fuuta Allah hollan hara mi mayali selluno laami hollama an kadi haray ɓe tawano ka ɓen fof yo tawe o vidéo ɗo ɓe tawta kadi ko duwa ko musidɓe an ko ardingol hakkil ko sati kono laati Mamadi Doumbouya heɓi temmere ɓernde et je vous souhaite une excellente soirée au revoir bye bye sendita noon mi moƴƴa